Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Trading yang efektif membutuhkan pendekatan yang realistis dan terstruktur. Meskipun tidak ada metode yang 100% akurat, pendekatan yang tepat bisa membantu Anda mencapai hasil yang konsisten. Berikut ini adalah mindset trading, money management, metode trading, serta strategi entry dan exit yang bisa membantu Anda dalam trading. 1. Mindset trading yang tepat. Kesadaran akan risiko dan peluang. Sadari bahwa setiap trading memiliki risiko dan peluang yang seimbang. Tidak semua posisi akan menghasilkan keuntungan, jadi fokus pada jangka panjang, bukan hasil sesaat. Disiplin dalam proses. Buat dan ikuti rencana trading yang telah ditetapkan tanpa membiarkan emosi seperti takut atau serakah memengaruhi keputusan. Mentalitas belajar berkelanjutan. Pasar selalu berubah, dan penting untuk selalu belajar dan beradaptasi. Analisis kesalahan dan cari peluang perbaikan. Tidak mengejar keuntungan instan, fokus pada strategi dan proses yang baik. Keuntungan akan datang sebagai hasil dari proses yang disiplin dan konsisten. Penerimaan risiko dengan sadar. Hanya gunakan modal yang siap Anda risikokan. Dan jangan mengambil risiko yang berlebihan. Dua, money management, pengelolaan keuangan, tentukan risiko per transaksi. Idealnya, risiko setiap transaksi adalah sekitar 1 hingga 2% dari total modal. Ini menghindari kerugian besar jika beberapa posisi tidak sesuai harapan. Gunakan stop loss dan take profit. Stop loss membatasi kerugian, sementara take profit membantu mengamankan keuntungan. Tentukan level ini berdasarkan analisis, bukan emosi. Ukuran posisi yang sesuai, jangan gunakan seluruh modal dalam satu transaksi. Bagi modal Anda menjadi beberapa posisi agar risiko tersebar. Jangan overtrading. Terlalu banyak melakukan trading justru bisa menyebabkan kerugian lebih besar. Cari peluang terbaik saja dan tetap berpegang pada rencana. Buat jurnal trading. Catat setiap transaksi, alasan entry exit, dan hasil akhirnya. Ini penting untuk mengevaluasi strategi dan mendeteksi pola kesalahan. 3. Metode trading yang mudah. Berikut adalah beberapa strategi trading sederhana yang bisa Anda coba. 1. Trend following. Mengikuti tren, indikator. Gunakan moving average, MA, misalnya MA 50 dan MA 200. Saat MA 50 di atas MA 200, ini biasanya menandakan uptrend, dan sebaliknya, entry. Masuk saat harga bergerak searah dengan tren dan kembali mendekati garis MA, retest, exit. Exit saat harga mulai berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan dari tren. Dua breakout strategi. Indikator. Cari support dan resistance kuat di chart, serta perhatikan volume entry. Beli saat harga breakout, menembus, resistance dengan volume tinggi atau jual saat harga menembus support exit. Pasang stop loss sedikit di bawah resistance untuk posisi beli atau di atas support untuk posisi jual, lalu tentukan target profit dengan menggunakan perhitungan risk-reward. Tiga, RSI, Relative Strength Index, dan Support Resistance Indicator, RSI untuk mengukur kondisi overbought, jenuh beli, atau oversold, jenuh jual, entry. Masuk saat RSI berada di area oversold dekat support untuk beli atau area overbought dekat resistance untuk jual, exit. Exit saat RSI mulai berbalik atau mencapai titik jenuh lainnya. 4. Simple Price Action, Indikator.
Amati pola candlestick seperti pin bar atau moving di area support atau resistance untuk tanda reversal entry. Masuk saat muncul pola reversal di area kunci exit. Exit sesuai target profit atau saat muncul tanda reversal yang berlawanan. Empat, strategi untuk menentukan entry dan exit entry. Masuk gunakan konfirmasi. Jangan langsung masuk begitu harga menyentuh level support atau resistance. Tunggu konfirmasi. Seperti pola candlestick atau indikator tambahan, gunakan time frame yang sesuai. Untuk sinyal yang lebih akurat, gunakan time frame yang sesuai. Misalnya harian atau 4 jam untuk meminimalisir noise. Exit, keluar pasang stop loss dan take profit. Tentukan level stop loss dan take profit berdasarkan level support, resistance, atau ATR, average true range. Agar lebih objektif, trailing stop. Gunakan trailing stop untuk mengunci profit ketika harga bergerak searah posisi Anda. Ini akan membantu Anda tetap memperoleh keuntungan meski harga berbalik. Exit saat terjadi pembalikan sinyal. Jika strategi Anda menunjukkan tanda pembalikan, misalnya moving average yang berpotongan atau pola candlestick pembalikan, pertimbangkan untuk keluar dari posisi. Strategi di atas adalah panduan dasar yang bisa Anda sesuaikan dengan gaya trading dan toleransi risiko Anda. Semoga dengan penerapan mindset, pengelolaan modal, metode trading yang sederhana, serta aturan entry dan exit yang tepat, Anda bisa mencapai hasil trading yang konsisten. Dalam trading, mencapai akurasi 100% bukanlah hal yang realistis atau mungkin, bahkan untuk trader paling berpengalaman. Pasar selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk berita ekonomi, sentimen pasar, dan kejadian global yang sulit diprediksi dengan pasti. Namun, Anda bisa mengembangkan strategi yang memaksimalkan peluang profit dan meminimalkan risiko dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental yang solid. Berikut adalah beberapa konsep penting untuk membuat strategi trading yang baik. 1. Analisis fundamental. Analisis fundamental membantu Anda memahami nilai intrinsik suatu aset. Dalam analisis ini, Anda menilai faktor-faktor ekonomi, industri, dan keuangan untuk menentukan apakah aset tersebut berharga atau tidak. Beberapa elemen penting dari analisis fundamental meliputi data ekonomi makro. Perhatikan data seperti suku bunga, inflasi, dan laporan ketenagakerjaan yang berdampak besar pada mata uang dan saham. Bank sentral dan kebijakan pemerintah juga sangat memengaruhi pasar. Laporan keuangan perusahaan. Untuk trading saham, analisa laporan keuangan perusahaan, seperti laba bersih, pendapatan, dan rasio keuangan lainnya untuk memahami kinerja dan prospek perusahaan. Sentimen pasar. Pengumuman penting, rumor, dan tren yang ada di pasar dapat memengaruhi sentimen investor terhadap suatu aset. 2. Analisis teknikal. Analisis teknikal membantu Anda mengidentifikasi peluang trading berdasarkan pergerakan harga historis. Beberapa teknik yang sering digunakan, grafik harga dan pola candlestick. Pola-pola seperti head and shoulders, A double top, atau double bottom dapat membantu Anda mengenali titik masuk dan keluar potensial. Indikator teknikal. Gunakan indikator seperti moving average, RSI, MACD, dan Bollinger Bands untuk membantu mengidentifikasi tren, kekuatan momentum, dan potensi pembalikan harga support dan resistance. Menentukan level support dan resistance penting untuk mengidentifikasi titik di mana harga mungkin berbalik atau melanjutkan tren. 3. Manajemen risiko. Strategi yang baik juga harus mempertimbangkan risiko dan pengelolaannya.
Beberapa teknik yang bisa digunakan stop loss dan take profit. Menetapkan batas stop loss untuk mengurangi kerugian dan take profit untuk mengamankan keuntungan sangatlah penting. Rasio risiko imbalan. Selalu pertimbangkan rasio risiko terhadap imbalan, contohnya 1, 2 atau lebih, di mana potensi profit harus lebih besar dari potensi kerugian. Diversifikasi. Jangan taruh semua modal dalam satu jenis aset, karena diversifikasi membantu mengurangi risiko. 4. Pola dan kondisi pasar. Setiap strategi harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda, misalnya pasar tren, strategi yang mengikuti tren, seperti moving average atau ADX, cocok untuk pasar yang sedang mengalami tren naik atau turun, pasar sideways. Ketika pasar tidak dalam tren, strategi seperti Bollinger Bands atau menggunakan osilator dapat lebih efektif. 5. Pentingnya psikologi trading. Psikologi adalah bagian penting dari kesuksesan trading. Kontrol emosi, seperti kesabaran dan disiplin, membantu mencegah Anda melakukan trading impulsif atau berlebihan, overtrading. Memiliki rencana trading yang jelas dan mengikutinya sangat penting untuk menjaga konsistensi. 6. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi strategi secara rutin berdasarkan hasil trading yang Anda lakukan. Jangan takut untuk melakukan penyesuaian jika kondisi pasar berubah atau jika strategi yang digunakan tidak lagi efektif. Menggabungkan analisis fundamental dan teknikal, serta memiliki manajemen risiko yang baik adalah dasar dari strategi trading yang lebih akurat dan terukur. Meskipun tidak ada jaminan 100%, pendekatan ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Trading yang efektif membutuhkan pendekatan yang realistis dan terstruktur. Meskipun tidak ada metode yang 100% akurat, pendekatan yang tepat bisa membantu Anda mencapai hasil yang konsisten. Berikut ini adalah mindset trading, money management, metode trading, serta strategi entry dan exit yang bisa membantu Anda dalam trading. 1. Mindset trading yang tepat. Kesadaran akan risiko dan peluang. Sadari bahwa setiap trading memiliki risiko dan peluang yang seimbang. Tidak semua posisi akan menghasilkan keuntungan, jadi fokus pada jangka panjang, bukan hasil sesaat. Disiplin dalam proses. Buat dan ikuti rencana trading yang telah ditetapkan tanpa membiarkan emosi seperti takut atau serakah memengaruhi keputusan. Mentalitas belajar berkelanjutan. Pasar selalu berubah, dan penting untuk selalu belajar dan beradaptasi. Analisis kesalahan dan cari peluang perbaikan. Tidak mengejar keuntungan instan, fokus pada strategi dan proses yang baik. Keuntungan akan datang sebagai hasil dari proses yang disiplin dan konsisten. Penerimaan risiko dengan sadar, hanya gunakan modal yang siap Anda risikokan. Dan jangan mengambil risiko yang berlebihan. Dua, money management, pengelolaan keuangan, tentukan risiko per transaksi. Idealnya, risiko setiap transaksi adalah sekitar 1 hingga 2% dari total modal. Ini menghindari kerugian besar jika beberapa posisi tidak sesuai harapan. Gunakan stop loss dan take profit. Stop loss membatasi kerugian, sementara take profit membantu mengamankan keuntungan. Tentukan level ini berdasarkan analisis, bukan emosi. Ukuran posisi yang sesuai, jangan gunakan seluruh modal dalam satu transaksi. Bagi modal Anda menjadi beberapa posisi agar risiko tersebar. Jangan overtrading. Terlalu banyak melakukan trading justru bisa menyebabkan kerugian lebih besar. Cari peluang terbaik saja dan tetap berpegang pada rencana. Buat jurnal trading. Catat setiap transaksi, alasan entry exit,
dan hasil akhirnya. Ini penting untuk mengevaluasi strategi dan mendeteksi pola kesalahan. Pada edukasi kali ini saya ingin share cara menguasai trading forex. Sebagai pemula di tahun 2025 bisa dicapai jika Anda memiliki strategi yang jelas, kesabaran, dan disiplin. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah yang lebih detail dan mudah dipahami. 1. Pahami konsep dasar trading forex. Apa itu forex? Forex adalah pasar global untuk membeli dan menjual mata uang yang berbeda. Tujuan utama trading forex adalah mengambil keuntungan dari perbedaan nilai tukar antara dua mata uang. Istilah penting, kenali istilah seperti lot, ukuran standar trading, PIP, satuan perubahan harga, spread, selisih harga jual dan beli, dan leverage, pinjaman modal dari broker. Pelajari pasangan mata uang, pahami karakteristik dari pasangan mata uang utama, seperti Euro USD, USD JPY, GBP USD, DLL. Pelajari kapan waktu terbaik untuk trading pasangan-pasangan ini. 2. Mengenal platform trading, gunakan akun demo. Broker forex biasanya menyediakan akun demo. Dengan akun ini, Anda bisa mencoba trading dengan uang virtual tanpa risiko kehilangan uang asli. Manfaatkan akun demo untuk memahami cara kerja platform dan menguji strategi. Familiarisasi platform populer seperti MetaTrader 4, MT4, atau MetaTrader 5, MT5, menawarkan alat-alat teknis yang dibutuhkan. Pahami cara memasang order, beli jual, cara membaca grafik candlestick, serta fungsi-fungsi seperti stop loss dan take profit. 3. Pelajari analisis teknikal grafik candlestick. Pelajari pola-pola dasar candlestick seperti doji, hammer, dan engulfing untuk memahami pergerakan harga. Indikator teknikal. Gunakan indikator seperti moving average, relative strength index, RSI, dan Bollinger Bands untuk membantu Anda menganalisis tren harga. Memahami analisis tren atau market struktur, pahami cara membaca tren, naik, turun, atau sideways, dan gunakan trend line untuk menentukan titik entry dan exit yang optimal. 4. Pelajari analisis fundamental berita ekonomi. Ikuti berita ekonomi dari negara-negara besar. Rilis data seperti non-farm payroll, NFP, suku bunga bank sentral, dan inflasi yang memengaruhi pergerakan mata uang. Pengaruh kebijakan bank sentral, keputusan dari bank sentral seperti Federal Reserve, AS, atau ECB, Eropa, berdampak langsung pada nilai mata uang mereka. Event kalender ekonomi. Gunakan kalender ekonomi untuk memantau rilis data penting. Ini akan membantu Anda menghindari trading saat volatilitas tinggi. 5. Pilih broker yang tepat, legalitas dan regulasi. Pastikan broker yang Anda pilih teregulasi oleh Badan Pengawas Keuangan yang diakui. Contohnya seperti Bapepti untuk Indonesia atau FCA di Inggris. Perhatikan spread dan komisi. Spread yang rendah dan komisi yang transparan akan membuat Anda lebih mudah untuk mengontrol biaya trading. Fitur tambahan, pilih broker yang menyediakan layanan edukasi, analisis pasar, dan dukungan pelanggan yang responsif. 6. Terapkan manajemen risiko, gunakan stop loss dan take profit. Tentukan stop loss, batas kerugian, dan take profit, target keuntungan, sebelum Anda memulai trading. Ini akan membantu Anda untuk menghindari kerugian besar dan mengunci keuntungan. Jangan gunakan leverage terlalu tinggi. Leverage tinggi memang bisa meningkatkan potensi keuntungan,
tapi juga memperbesar risiko. Sebagai pemula, gunakan leverage rendah agar Anda bisa mengendalikan risiko dengan lebih baik. Atur persentase risiko per trade. Biasanya, para trader sukses hanya berisiko 1 hingga 2% dari modal pada setiap trading. Tentukan persentase yang aman sesuai toleransi risiko Anda. 7. Jaga emosi dalam trading, disiplin dan kontrol emosi, hindari keputusan impulsif, terutama ketika mengalami kerugian atau keuntungan besar. Buat rencana trading dan ikuti dengan disiplin. Belajar dari kesalahan. Jika mengalami kerugian, analisis apa yang salah, dan jangan biarkan hal itu memengaruhi emosi Anda. Tetap tenang dan jangan terlalu cepat untuk membalas kerugian dengan mengambil risiko besar. Jaga konsistensi. Menjadi konsisten lebih penting daripada mengejar keuntungan cepat. Fokus pada pengambilan keputusan yang tepat dan konsisten. 8. Kuasai satu strategi trading terlebih dahulu. Pilih strategi yang sederhana. Sebagai pemula, mulailah dengan strategi dasar seperti breakout atau trading mengikuti tren. Uji strategi dengan akun demo. Uji strategi di akun demo untuk memastikan apakah strategi tersebut efektif. Kembangkan dan perbaiki strategi. Setelah Anda merasa nyaman, sesuaikan strategi tersebut dengan gaya trading Anda. Jangan terlalu cepat berpindah ke strategi lain sebelum benar-benar memahami dan menguasai strategi yang sedang Anda gunakan. 9. Pelajari dari ahli dan ikuti edukasi forex, kursus online, banyak kursus forex gratis atau berbayar yang bisa diikuti. Anda bisa belajar dasar-dasar forex, analisis teknikal dan fundamental, serta strategi trading dari kursus tersebut. Buku dan webinar, baca buku forex dari trader yang berpengalaman, atau ikuti webinar dari ahli. Mereka sering memberikan tips praktis yang berguna. Bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas forex, baik online maupun offline. Anda bisa belajar dari pengalaman trader lain, berdiskusi strategi, dan berbagi tips. 10. Praktek dan konsistensi jurnal trading. Catat setiap transaksi, termasuk alasan, hasil, dan pelajaran yang didapat. Jurnal ini akan membantu Anda mengevaluasi strategi dan memperbaiki kesalahan. Evaluasi secara berkala. Setiap bulan atau minggu, lakukan evaluasi terhadap semua trading Anda. Ini akan membantu Anda melihat pola kesalahan dan memperbaiki strategi. Tetap update dengan tren pasar. Di tahun 2025, teknologi mungkin akan mengubah cara kita trading. AI dan sistem otomatisasi misalnya, bisa menjadi alat yang bermanfaat. Tetap ikuti tren dan inovasi baru dalam dunia forex. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk belajar dan beradaptasi dalam trading forex sebagai pemula di tahun 2025. Terus belajar dan praktik, karena trading forex membutuhkan waktu untuk dikuasai. Jadi, bagaimana caranya supaya jago trading forex sebagai pemula? Untuk menjadi lebih mahir dalam trading forex sebagai pemula, ada beberapa langkah penting yang bisa kamu ikuti. Trading forex memang menjanjikan, tetapi risikonya juga tinggi, jadi penting untuk belajar dengan serius dan disiplin. Berikut ini beberapa tips yang bisa membantu kamu. 1. Pelajari dasar-dasar forex. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar trading forex, seperti bagaimana pasar forex bekerja, istilah-istilah penting, pips, lot, spread, leverage, delal, jenis-jenis analisis, teknikal dan fundamental, dan jam-jam trading yang paling aktif. 2. Gunakan akun demo. Sebelum terjun ke akun live, cobalah trading menggunakan akun demo.
Akun demo memungkinkan kamu untuk berlatih trading dengan uang virtual tanpa risiko kehilangan uang. Ini adalah cara yang bagus untuk mengasah keterampilan dan mencoba strategi tanpa risiko. 3. Belajar analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal. Pelajari cara membaca grafik dan indikator teknikal, seperti moving average, RSI, MACD, dan support resistance. Ini akan membantu kamu dalam mengambil keputusan berdasarkan pola harga di masa lalu. Analisis fundamental. Ketahui faktor-faktor ekonomi dan berita yang dapat memengaruhi nilai mata uang, seperti kebijakan suku bunga, data pengangguran, dan laporan ekonomi. 4. Kembangkan strategi trading. Tentukan strategi trading yang cocok dengan gaya dan tujuan kamu. Apakah kamu lebih suka day trading, swing trading, atau scalping? Cobalah strategi yang berbeda di akun demo sampai kamu menemukan yang paling nyaman. 5. Manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko adalah kunci sukses dalam trading. Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 1 hingga 2% dari modal di setiap trade. Selalu tetapkan stop loss untuk membatasi kerugian dan jangan serakah. 6. Mulai dengan modal kecil. Saat merasa siap untuk trading dengan uang sungguhan, mulailah dengan modal kecil. Fokus pada proses belajar dan konsistensi terlebih dahulu daripada mengejar keuntungan besar. 7. Pahami psikologi trading. Disiplin dan kesabaran adalah 2 faktor psikologis yang sangat penting dalam trading. Jangan biarkan emosi, seperti ketakutan atau keserakahan, memengaruhi keputusan trading kamu. 8. Evaluasi dan perbaiki strategi. Setelah melakukan trading, luangkan waktu untuk mengevaluasi performa kamu. Apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Catat semua trading dalam jurnal, dan gunakan ini untuk belajar dari kesalahan. 9. Update pengetahuan secara berkala. Dunia trading selalu berubah, jadi teruslah belajar. Ikuti berita ekonomi global, pelajari strategi baru, atau ikuti kursus lanjutan untuk memperdalam pengetahuan kamu. 10. Gunakan sumber belajar yang terpercaya. Ada banyak sumber gratis dan berbayar yang dapat membantu kamu belajar forex. Pilih sumber yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan kamu, seperti buku, artikel, video, atau kursus online. Jika dilakukan dengan benar dan disiplin, kamu bisa menjadi trader forex yang kompeten seiring waktu. Ingat, trading adalah maraton, bukan sprint, jadi tetaplah sabar dan jangan terburu-buru. How to start trading in 2024 step by step. Starting trading in 2024 can be both exciting and challenging, especially with the wide array of tools and markets available. Here's a step-by-step guide to help you begin. 1. Understand trading basics. Types of trading. Familiarize yourself with different markets, such as stocks, forex, commodities, cryptocurrencies, and indices. Trading styles. Decide on a trading style, like day trading, swing trading, or long-term investing, based on your risk tolerance, time commitment, and goals. 2. Choose a market. Choose 1 or 2 markets to start, like stocks or forex. Sticking to one area can help you focus your research and gain expertise without being overwhelmed. 3. Set clear goals. Decide why you're trading and set realistic, measurable goals, like monthly return targets.
Having goals will guide your strategy and help manage your expectations. 4. Get educated. Learn technical analysis, study price charts, patterns, indicators, and tools like moving averages, RSI, and MACD. Learn fundamental analysis, especially for stocks and Forex. Study the factors that affect asset prices, such as company earnings, economic data, or global events. Stay updated. Markets are dynamic, so keep up with financial news and trends. 5. Choose a reliable broker. Research brokers. Look for a reputable, regulated broker with a user-friendly platform and competitive fees. Consider fees, compare spreads, commissions, and any account fees. Test with a demo account. Many brokers offer demo accounts, which are risk-free and let you practice trading with virtual funds. 6. Develop a trading plan. Outline your strategy, including your entry/exit criteria, stop-loss levels, risk tolerance, and profit targets. Risk management. Determine how much of your capital you're willing to risk on each trade, e.g., 1 to 2% of your total account. 7. Start small with a real account. Once you feel confident with your strategy, start with a small amount of money you can afford to lose. Gradually increase your trading size as you gain experience. 8. Monitor and adjust. Track your performance and adjust your strategy as needed. Review and improve. Use a trading journal to log your trades and review your successes and mistakes. 9. Stay consistent and patient. Success in trading takes time, discipline, and patience. Avoid making impulsive decisions or chasing quick profits. By following these steps, you'll build a strong foundation to trade effectively in 2024. If you're unsure, start with a reputable course or consider consulting a mentor to guide your early trades. Develop a trading plan. Start small with a real account. Monitor and adjust. Stay consistent and patient. In summary, starting a successful trading journey in 2024 requires building a strong foundation and adopting a disciplined approach. Begin by understanding the fundamentals of trading, then select a specific market that aligns with your interests and risk tolerance. Setting clear, realistic goals will keep you focused, while education in both technical and fundamental analysis will help you make informed decisions. Choosing a reliable broker and creating a well-thought-out trading plan are essential steps to manage risks effectively. Start small with a real account to gain hands-on experience, but always monitor your performance and make adjustments as needed. Finally, staying consistent and patient is crucial, as success in trading is a gradual process. With dedication, persistence, and adaptability, you can build a solid foundation for your trading journey. Is trading profitable in 2024 or 2025? Trading can be profitable in 2025, but success depends on various factors, including market conditions, strategies, and the trader's knowledge and risk management skills. Here are some key aspects to consider for trading profitability in 2024 or 2025. 1. Market conditions. The performance of stocks, commodities, Forex, and cryptocurrencies can be impacted by factors like inflation rates, interest rates, geopolitical events, and economic policies. In 2025, as markets adapt to evolving global events, volatility may create both opportunities and risks for traders. 2. Trading strategies. Choosing the right trading strategies, such as day trading, swing trading, or longer-term investments, is crucial. Automated trading, algorithmic strategies, and quantitative approaches are gaining popularity, and staying updated on new strategies could offer a competitive edge. 3.
Technological advancements. The use of artificial intelligence and machine learning in trading is becoming more sophisticated. These tools can help traders analyze patterns, automate trades, and improve decision-making, potentially increasing profitability. 4. Risk management. Effective risk management is essential in trading. Using tools like stop-loss orders, position sizing, and diversification can help limit losses, even in a volatile market environment. 5. Education and experience. Success in trading generally requires continuous learning. Staying informed about market trends, economic data, and the latest developments in trading technology can enhance a trader's ability to make profitable decisions. 6. Fees and costs. Minimizing trading fees, such as brokerage fees, spreads, and transaction costs, can impact profitability. High-frequency traders, or those with substantial volume, may especially need to consider these costs. In summary, while trading can be profitable in 2025, profitability is not guaranteed. Traders need to be prepared to adapt to changing market conditions, invest in their skills, and use disciplined strategies to increase their chances of success. Market conditions in 2025 are influenced by a variety of global economic, political, and technological factors. Here are some key elements likely to impact trading markets this year. 1. Economic growth and recession risks. The global economy is expected to grow slowly in the coming years, partly due to inflationary pressures, high interest rates, and ongoing adjustments after the COVID-19 pandemic. Some regions might face recession risks, especially if central banks maintain high interest rates to control inflation. 2. Inflation and central bank policies. Central banks, particularly the Federal Reserve, Fed, European Central Bank, ECB, and others, will play a critical role in 2025 by setting interest rates and other monetary policies to control inflation. Higher rates can make borrowing more expensive, which typically slows down economic growth, but may strengthen currencies, affecting forex markets. Lower rates could stimulate spending and investment, supporting stock markets. 3. Geopolitical tensions and trade policies. Tensions among global powers, e.g., the US, China, Russia, and the EU, can lead to uncertainty in markets. Trade restrictions, sanctions, or tariffs can disrupt supply chains, impacting commodity prices and stock markets. For example, ongoing conflicts, particularly in energy-producing regions, could lead to fluctuations in oil and gas prices. 4. Technological innovation and the digital economy. Advancements in technology, especially in artificial intelligence, blockchain, and green energy, are influencing various markets. For example, tech companies innovating in AI and machine learning could see growth in their stock value, while energy companies focused on sustainable practices might attract more investors. The growth of digital currencies and decentralized finance, DeFi, could also reshape how capital flows across global markets. 5. Climate change and environmental policies. Climate change remains a pressing issue, and regulatory measures to address it are likely to continue expanding. Policies supporting green technology, renewable energy, and carbon reduction can influence markets by impacting industries like energy, automotive, and manufacturing. Companies prioritizing ESG, environmental, social, and governance standards may attract more investors, potentially making this a profitable focus area. 6. Consumer spending and labor market trends. Consumer behavior and labor trends impact both corporate earnings and stock prices.
If consumer spending remains stable, it can support growth in sectors like retail, travel, and leisure. However, if labor shortages or wage inflation persist, they could increase operating costs for businesses, affecting profit margins. 7. Cryptocurrency and regulatory landscape. The cryptocurrency market is still evolving, and regulations are expected to become more defined by 2025. Increased regulation may reduce volatility and attract institutional investors, while also impacting individual crypto projects. The development of central bank digital currencies, CBDCs, could also reshape the landscape, offering new opportunities and challenges for traders. 8. Commodity prices. Commodity prices, including those for oil, gas, metals, and agricultural products, are likely to be influenced by supply chain conditions, weather events, and geopolitical factors. High commodity prices can benefit commodity exporting economies and companies but increase costs for others, impacting stock performance. In conclusion, market conditions in 2025 are likely to be a mix of challenges and opportunities, shaped by economic policy, geopolitical events, and shifts toward technology and sustainability. Traders who stay updated on these trends and maintain a flexible approach may find profitable opportunities in this evolving environment. Cryptocurrency. Trading strategies, technologic advancements, risk management, education and experience, fees and costs. Here's an in-depth look at each of these areas in trading for 2025. 1. Trading strategies. Algorithmic and quantitative trading. Algorithmic trading continues to grow as technology advances. Traders use algorithms to execute trades at high speed and frequency, capitalizing on small price movements. In 2025, quantitative strategies, including statistical arbitrage, are expected to be popular, especially among institutional traders. Momentum and swing trading. These strategies are ideal for volatile markets, as traders capitalize on short to mid-term price trends. Swing trading, for example, involves holding positions for several days or weeks, taking advantage of momentum and reversing trends. Value and growth investing. While more common among long-term investors, value and growth strategies remain relevant in 2025. Value investing focuses on undervalued stocks, while growth investing targets companies expected to grow faster than the market. Social trading. Platforms that allow users to follow and copy the trades of successful traders are growing in popularity. For beginners or part-time traders, social trading can offer a lower-risk introduction to the markets by following experienced traders. 2. Technological advancements. AI and machine learning. AI-driven tools that analyze massive datasets are being used for predictive analytics, identifying patterns that can help in decision-making. Machine learning algorithms adapt to changing market conditions, optimizing trading strategies in real time. Natural language processing, NLP tools can analyze news, social media, and other unstructured data sources to gauge market sentiment, providing insights into market trends before they materialize. Blockchain and decentralized finance. DeFi blockchain is improving transparency and security, particularly in cryptocurrency trading. The growth of decentralized exchanges, DEXs, allows traders to access new markets with reduced fees. High-frequency trading, HFT, leveraging cutting-edge hardware. High-frequency traders execute thousands of trades per second. HFT is accessible mostly to institutions,
but individual traders can indirectly benefit by understanding market liquidity dynamics driven by these algorithms. 3. Risk management: stop loss and take profit orders. These orders are essential in limiting losses and securing gains. Stop losses close a position once it reaches a set loss level, while take profit orders lock in gains. Position sizing and diversification. Position sizing involves determining the amount of capital allocated to each trade, considering risk tolerance and account size. Diversification, spreading investments across asset classes, helps to reduce exposure to any single asset's risks. Leverage control. While leverage can amplify gains, it also increases risk. Setting strict leverage limits and ensuring adequate margin in accounts can prevent forced liquidations in volatile markets. Risk-adjusted metrics. Using metrics like the Sharpe ratio or Sortino ratio can help traders understand the risk-return profile of their strategies and make better decisions about capital allocation. 4. Education and experience. Market analysis skills. Fundamental and technical analysis remain essential for assessing market conditions. In 2025, understanding economic indicators, corporate earnings, and technical chart patterns is as important as ever. Backtesting and paper trading. Backtesting allows traders to test strategies against historical data, while paper trading lets them practice without risking real money. Both are crucial in honing skills and adapting strategies before going live. Continuous learning. Markets evolve, so it's critical for traders to stay updated. Online courses, trading simulations, and access to research materials and webinars are valuable for learning about new strategies, technologies, and tools. Psychological training. The psychological aspect of trading, including managing emotions and maintaining discipline, is often overlooked but essential. Training on handling stress and decision-making under pressure can make a significant difference. 5. Fees and costs. Brokerage fees. Brokerage fees can add up, especially for high-frequency traders. Choosing low-cost brokers that offer competitive spreads, low commissions, and quality execution is essential for maximizing profitability. Spreads and slippage. Spreads, the difference between buying and selling prices, can vary widely depending on market liquidity. Slippage, the difference between the expected price of a trade and the actual price, can be costly in fast-moving markets. Platform and subscription fees. Many traders use specialized trading platforms and software that require monthly or annual subscriptions. These costs need to be factored into the overall trading budget. Data and analysis costs. Access to real-time data feeds, news, and analytical tools often requires paid subscriptions. Quality data and tools can improve trading decisions, but add to the operational costs of trading. In 2025, trading can be profitable with the right strategies, technology, risk management, education, and cost awareness. By staying informed, using the best tools, and practicing disciplined risk management, traders can maximize their chances of success in a competitive and evolving market. Why is it strictly forbidden for beginners to open a real account? It's not strictly forbidden for beginners to open a real account, but it's generally discouraged because it carries significant financial risk. Here's a detailed explanation of the reasons why beginners are advised to start with a demo or practice account before using real funds. 1. Lack of experience and knowledge. Beginners lack the practical experience and market knowledge that seasoned traders have developed. This can lead to impulsive decisions or mistakes, such as overtrading, misunderstanding leverage, or using improper risk management. Trading in the financial markets, stocks,
Forex, crypto, etc., requires a thorough understanding of technical and fundamental analysis, trading strategies, and market dynamics, which most beginners haven't fully mastered. 2. High risk of losing money without a solid understanding of the market. Beginners are more likely to lose money, especially if they don't have a well-thought-out plan or strategy. Trading involves complex risk factors, and beginners are often not prepared to manage these. In fact, most new traders lose money in their first months, which can be demotivating and financially damaging. 3. Psychological challenges. Real trading involves emotions such as fear, greed, and anxiety, which can lead to irrational decisions. For instance, a beginner might hold on to a losing position, hoping it will turn around, which often leads to bigger losses. When real money is on the line, emotions can interfere with decision-making, making it hard to stick to a trading plan or use proper risk management. 4. Inadequate risk management skills. Proper risk management, setting stop-loss orders, position sizing, understanding leverage, is crucial to minimize losses, but beginners often lack this skill. Many beginners use excessive leverage, which amplifies both gains and losses. Leverage can lead to severe losses if used improperly, often wiping out accounts very quickly. 5. Overconfidence and lack of patience. New traders sometimes experience beginner's luck or see some initial success and may become overconfident, thinking they've mastered the market. This can lead to larger, riskier trades that may result in major losses. Trading success requires patience, which is hard to learn at the beginning. Many traders jump in with high expectations, which can lead to frustration and impulsive actions when results don't meet expectations. 6. No defined trading plan or strategy. Beginners typically lack a well-tested strategy or trading plan, meaning they may take trades based on gut feeling or random information. A clear plan includes entry and exit criteria, risk-reward ratios, and rules for managing trades. Without a plan, it's easy to get caught up in the market's ups and downs, leading to erratic trading and consistent losses. 7. Learning curve. Without financial pressure. Using a demo account allows beginners to learn trading mechanics and market behavior without financial pressure, which makes it easier to focus on learning and developing good habits. A practice account helps beginners test their strategies and understand how the market works without any financial consequences. This learning phase is essential before risking real capital. Conclusion. Opening a real account without sufficient knowledge, experience, and psychological preparation is risky and often leads to losses. Starting with a demo account gives beginners a safer environment to build confidence, develop skills, and refine their strategies, ultimately preparing them for the real market. Once they've established a track record of consistent success in the demo environment, they can consider switching to a real account with a small investment, gradually increasing it as they gain more experience and confidence.